guys! Selamat datang di channel Candra. Pada kesempatan ini, kita akan bermain kuis tebak suara anomali. Untuk anomalinya kita pakai yang versi petualang. Jika kalian merasa jago, ayo tebak dan ikuti kuis ini sampai selesai. Sebelum mulai, ayo like, subscribe, dan nyalakan lonceng, biar kamu tidak ketinggalan start video menarik lain dari channel ini. Yuk guys, kita mulai kuisnya. Tebak suara anomali ini. Bombardiro crocodilo. Un fottuto alligatore volante. Jawabannya nomor 7. Bombardino crocodilo. Bombardiro crocodilo. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza. Lanjut kuis berikutnya. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan. Jawabannya nomor 5. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada. Lanjut kuis berikutnya. Ballerina cappuccina. Mi 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 mi. È la Jawabannya nomor 13. Ballerina cappuccino. Ballerina cappuccina. Mi 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 mi. È la moglie di Coba tebak yang ini, yes. Cappuccino Assasino. Jawabannya nomor 11. Cappucino Assasino. Cappuccino Assasino. Coba tebak yang ini lagi, yes. Glorbo, frutto drillo. Nel profondo della palude. Jawabannya juga nomor 7, guys. Glorbo frutto drillo. Glorbo, frutto drillo. Nel profondo della palude. Kalian masih semangat, yes. Ayo lanjut. Trulimero trulicina. Il pritiletin in piscina. Jawabannya nomor 2. Trulimero trulicina. Trulimero trulicina. Il pritiletin in piscina. Formaggio sulla trulla. Trallallero trallallà. Porco Dio e porco Allah. Ero con il mio fottuto figlio. Jawabannya nomor 6. Tralario tralala. Trallallero trallallà. Porco Dio e porco Allah. Ero con il mio fottuto figlio merdardo a giocare. Tebak yang ini lagi, yes. Brr brr patapim. Il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso viveva. Jawabannya nomor 8. Brr 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 patapim. brr patapim. Il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso. Udin din 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 dun, madin din din dun, merupakan sosok jeruk. Jawabannya nomor 4. Udin din dun. Udin din 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 dun, madin din din dun, merupakan sosok jeruk yang memiliki mata dan mulut. Oke guys, kuisnya udah selesai nih. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini dan menebak kuis ini sampai selesai. Dan jika kalian suka dengan kuis ini, ayo kasih like dan subscribe guys, supaya aku makin semangat bikin video lagi.